سي واش يجي مور لا ميزبا. قبل ما نبداو في هذه العفسه، في هذا البوست بارتوم، في لا ريفيزيون تاعنا، نهضروا شويه على لافاش المام، اللي هي لي كونسيديري كوم ان اوتي دو برودكسيون. نهضروا على لا في تاع لافاش. Donc, premièrement, entre la naissance, birth and call, l'abattage de l'animal, de la vache, on a, entre ces deux intervalles, on a plusieurs velages, mesbah, c'est C1, C2, C3, CN, CN. En général, c'est la quatrième mesbah. La quatrième mesbah sera l'abattage. Après la naissance de l'animal, après la naissance de la vache, on a une période de repos. La vache تلحق la puberté. C'est ce qu'on appelle la période de repos. Les filles environ 15 mois, mais il vaut mieux calculer le poids de l'animal. Qui يوصل l'animal تاعنا 3 sur 4 تاع poids تاعو تاع poids تاع la puberté, c'est l'équivalence تاع 450 kg. خاطرش le poids تاع la puberté c'est 600 kg. كي يوصل 450 kg, يبداو لي سيني دو لا بروميير دي بروميير شالور. تماك هذاك الوقت نقدروا نديروا لا بروميير انسيميناسيون ارتيفيسيال. هاوديك كيما راكم تشوفوا هنا بلو فير، سي لا بيريود دو روبو تاع l'animal avant qu'il soit pubère. موراها on a la période. دقيقة برك. وي ليكيب لا شعل الميكرو تاعو برك يطفي. Alors, موراها عندنا entre la période de la première insémination artificielle et l'insémination fécondante, كاين ce qu'on appelle la période de reproduction. في هذه la période خاصنا يكون عندنا 30 jours, maximum 30 jours. هاد l'insémination artificielle fécondante كيفاش عرفناها fécondante؟ au biais d'un diagnostic de gestation. ما نقدروش نديروا انسيميناسيون ارتيفيسيال اليوم ونعرفوا بلي الي فيكوندونت حتى نهار نديروا لو دياغنوستيك دو جيستاسيون تاعنا. موراها كاين اون جون كيما راكم تشوفوا اون جون، سي لا بيريود دو جيستاسيون بريغنانسي بيريود كي لي ايكيفالونس دو 9 موا. حنا مور لا جيستاسيون كاين لا ميزبا C1, c'est la mise bas. هنا نهضروا على البوستبارتوم. مور C1, c'est ce qui nous intéresse. مور C1, le postpartum, واش غادي يصرى؟ كاين une période بالاخضر اللي خرجت دوكا، c'est ce qu'on appelle une autre fois la période d'attente اللي لازم تكون 60 jours. لازم تكون 60 jours. موراها يبداو لي سيني des chaleurs déjà avant 60 jours, le 30e jour après la mise bas, il y a des signes de chaleur. غادي نهضروا pourquoi on n'insémine pas au 30e في اليوم 30. Pourquoi on n'insémine pas même si عندنا des signes de chaleur, la vache revient en chaleur, mais ما نديروش l'insémination artificielle. On va découvrir ça ensemble. Puis, mort la période d'attente, عندنا la période de reproduction اللي عندها 30 jours تانيك. علاش عندها 30 jours؟ باش كي نديروا لاديسيون تاع la période d'attente بالاخضر et la période de reproduction بالازرق يخرج لنا 3 موا. خاطرش هذه فيها 60 جور، هذه فيها 30 جور، يخرج لنا 3 موا. هذوك اللي 3 موا نزيدوا لهم مع لي 9 موا تاع لا جيستاسيون يخرج لنا 12 mois, une année. Parce que هذا هو l'idéal, هذا هو le schéma idéal. خاصنا يكون عندنا un veau par une vache par année. وباش يكون عندنا un veau par une vache par année خاصنا نتبعوا هادو لي زانترفال.
اللي عنده كاش مداخله كاش تدخل في هذا لو شيما يقدر يبوزي لي اون كيستيون. السلام عليكم، واش معناتها بيريود داتونت؟ En fait, la période d'attente, c'est la période اللي من la mise bas حتى l'insémination artificielle الاولى. هذه لا بيريود داتونت فيها يصراو بزاف صوالح، بزاف لي ميكانيزم. علاش سميناها بيريود داتونت؟ باسكو نمدوا فيها لو روبو بور نوتر فاش باش نبريباريوها بور لا بروشين جيستاسيون. On entame directement l'évolution utérine. En fait, وشنو هذه l'évolution utérine? L'évolution utérine, c'est un processus totalement physiologique. Comme je vous la première question, c'est quoi l'évolution utérine? L'évolution utérine, c'est un processus totalement physiologique. Il sera fait plusieurs changements. Elle est composée, cette évolution utérine, elle est composée de plusieurs composantes. Parmi ces composantes, la deuxième question, quelles sont les composantes de l'involution utérine? Les composantes de l'involution utérine, nous avons 5. Qui est la composante anatomique, on a la composante anatomique, la composante histologique, la composante biochimique, la composante bactériologique et enfin la composante hormonale. Les composantes les composants de l'évolution utérine خاصهم يكونوا صار l'évolution تاعهم idéal. Sinon راح يديروا لنا مشاكل، راح يديروا لنا دي باثولوجي اللي راح نشوفوهم دوكا راح نشوفوا هذوك لي باثولوجي اللي يصراو لنا كي كون l'une des composantes ne marche pas l'idéal تاعها. Et puis يكون عندنا une autre étape اللي هي comment évaluer l'évolution utérine تاعنا. Et à la fin نديرو des petites questions sur l'évolution utérine. En fait, l'évolution utérine, l'objectif de l'évolution utérine, c'est de préparer notre animal pour la prochaine gestation. L'évolution utérine, elle doit être في des conditions favorables تاعها. Sinon les conditions défavorables راح يديروا لنا des causes soit d'infertilité soit d'infécondité اللي راح يرجعوا لنا l'élevage تاعنا non rentable. Composante anatomique de l'évolution utérine. La composante anatomique, comme son nom signifie, c'est l'évolution utérine, anatomiquement parlant, de l'utérus. Aussi, ça sera la gestation, la mise bas. Et ça... En fait, la mise bas, il sera des processus physiologiques. Premièrement, la matrice, l'utérus lui-même, il diminue de volume. Il va se diminuer de volume et même les cornes, le diamètre des cornes va se diminuer de diamètre aussi. Et puis, on a la composante histologique de l'évolution utérine. On va pas citer les composantes les composantes de l'évolution utérine. On va citer que ce qui nous intéresse. La composante histologique de l'évolution utérine. On a premièrement l'élimination des lochies. Déjà, premièrement, ça veut dire quoi les lochies? Les lochies, c'est des débris qui sont la mise bas, tels que le mucus, tels que les membranes fœtales, tels que le sang. Les lochies, ça l'élimination par trois étapes.
Premièrement, ça a une infiltration leucocytaire. Les leucocytes, les cellules immunitaires, ça a une infiltration. Ils découvrent dans l'utérus pour créer un processus inflammatoire. Puis, la deuxième étape, c'est la vasoconstriction. Et la troisième étape, c'est les contractions utérines. En fait, pour l'infiltration leucocytaire, qui est responsable de la réaction inflammatoire aiguë, puis elle devient chronique. Et la vasoconstriction a les deux étapes. C'est des phénomènes entraînant une nécrose tissulaire et donc l'élimination des caroncules maternelles. Oui, là sera un problème. Les deux processus, on pourra avoir une rétention placentaire facilement. Tandis que les contractions utérines favorisent l'élimination des lochies. Et حتى هنا نقدروا نزيدوها même les contractions utérines هادو ils favorisent l'élimination des caroncules maternelles parce que lors d'inertie la rétention placentaire peut avoir comme étiologie une inertie utérine par exemple l'inertie utérine l'utérus ne se contracte pas à cause de pour n'importe quelle cause alors l'utérus في l'inertie utérine il peut pas éliminer le placenta. Il peut aboutir à une rétention placentaire. باردون تقدر تفهمني l'infiltration leucocytaire physiologiquement. تقدري تعاودي لا كيستيون تاعك؟ سمحي لي سامعك. قلت تقدر تفهمني l'infiltration leucocytaire physiologiquement. يعني qu'est-ce qui se passe au niveau de l'utérus physiologiquement après infiltration leucocytaire, détail par détail. Très bien. En fait, l'infiltration leucocytaire, comme son nom le signifie, les leucocytes, ils déroulent dans l'utérus, ils s'infiltrent dans l'utérus, ils créent un processus inflammatoire. فهذاك le processus inflammatoire راح يساعدنا باش يصرى l'évacuation تاع les caroncules maternelles باش يصرى Pardon, دقيقة. En principe, مش l'infiltration leucocytaire qui provoque l'inflammation. En principe, l'utérus بعد ما تصل المصباح هو في حد ذاته كي يبدا يليمين هذيك c'est une inflammation. هو في حد ذاته عنده l'inflammation او مش l'infiltration leucocytaire يعود كاين دوكا هاي كاين comment dirais-je déjà le fait qu'il يعمل c'est une inflammation parce que يكون اليوتيروس يكون اديماتيزي يعني منفوخ تما نديري حاجه جرح باش يبرع يجيو لي لوكوسيت اون برانسيب هما يجيو يقرمشوا البلاصه هذيك باش ينظفوا لي ديبري تو سا سينو بعد يوصل يولي كاين تعفن او نيفو دو ليوتيروس. تري بيان دونك في هذا العفسه ما حبيتش نديطاي بزاف بصح معليش نقدر نريبوندي لك والله مانيش عارف اكزاكتومون اسكو يعني لا ريبونس تاعي تكون صحيحه ولا لا بصح نقدر نسي نريبوندي لك. اون فيت لو بروسيسوس هذا تاع لانفولوسيون utérine c'est un processus de contamination puis de décontamination. En fait, oui, l'utérus il est déjà inflammé, il est déjà dans un état d'inflammation. بصح l'inflammation هذيك après ما تجي l'infiltration leucocytaire les leucocytes واش راح يديروا راح يسينتيزيو لنا لي سيتوكين راح يسينتيزيو لنا دي ميدياتور شيميك اللي راح d'une autre façon ياغرافيو هذاك ليتا انفلاماتوار et en plus de ça واش راح يديروا ثاني راح يديروا لي يفافوريز لي كولاجيناز les enzymes qui lisent les collagènes. Les collagènes, c'est les fibres de collagène. Ils diront l'adhésion entre les caroncules maternelles et les placentomes. Et les placentomes, les caroncules plutôt les placentomes maternels et les caroncules fœtales. D'une autre façon, le processus inflammatoire au Kayen, l'infiltration leucocytaire, elle aggrave le processus inflammatoire pour le bien t'as une évolution utérine, à mon avis.
Oui, Mohamed. Juste pour l'information concernant l'introduit des cellules leucocytaires, parce qu'il y a, après la mise bas, il y a un physiologiquement, ce qu'on a des fois يكون عندك rétention placentaire ou la حاجة, les leucocytes يديروا لنا l'accélération de l'élimination des germes et réponse immunitaire باش تكون عندنا la retour à l'état initial de l'utérus très rapide, c'est un cas physiologique, mais pas pour faire augmentation de l'inflammation, c'est un cas physiologique d'accélérer la retour à l'état initial de l'utérus. ويكون عندنا هذا la contraction utérine هذه عندها deux choses. في الاول تكون فازوكونستريكسيون ولا نقدروا نقولوا في انفلتراسيون en même temps مع la vasoconstriction des parois utérines parce qu'il y a باش ما تكونش عندنا اودام بزاف باش ينقص الاودام وترجع لك ليتيريس على ليطا انيسيال لانه يكون اودام جيستاتيف ولا يكون عندنا دي فوا يكونوا جيستاسيون جيميلير ولازم يكون اودام اون بليس لازم يكون عندنا دريناج لي تري رابيد لازم تكون ليكوسيت حاضره هذه حاجه لازمه اي اون بليس pour faciliter les choses et merci pour la formation et encore hein. Merci bien, vous avez très bien expliqué, mieux que moi. Merci, non, j'ai entamé pour un remarque, ça fait plaisir, نتعلموا منكم ها En fait, il y a le facteur du temps. On n'a que 40 minutes, c'est pour ça que je n'ai pas voulu trop Ah non, Ah. je parle pas, le temps معليش ما كاينش مشكل. Très bien. En fait, on a appelé la composante hormonale de l'involution. En fait, cette composante hormonale pourra aussi expliquer la composante histologique. En fait, on a des prostaglandines qui aident à l'évacuation du placenta et de tous les lochis, de toutes les autres lochis, des PGF, des prostaglandines F. Comme on le sait tout, ils déroulent une vasoconstriction, ils n'ont pas d'effet sur la phagocytose et ils ont un petit peu d'effet ocytocique. Ils provoquent des contractions. Pour les prostaglandines E, ils sont des myorelaxantes, ils sont immunosuppressives et antiphagocytaires. Alors, d'une autre façon, ils sont un peu néfastes pour le processus inflammatoire اللي راح يخلي لنا la composante histologique تصرى. On a les leucotriens, ils sont aussi ils n'ont pas d'effet sur les lymphocytes, ils stimulent la phagocytose, ils sont bons, voilà. Pour les hormones stéroïdiennes, après la parturition, la vache rentre en repos. Les oestrogènes ils sont inhibés par la prolactine pour préparer à la lactation. Et puis les progestérones ils sont en repos aussi puisque le col doit être ouvert pour bien sûr pour évacuer tous les déchets. En fait, pourquoi étudions-nous la composante anatomique, surtout l'évolution des diamètres, l'évolution du volume du col de l'utérus en général. En fait, cette évolution du volume pourra nous aider pour évaluer l'évolution utérine. En fait, on fait l'évaluation de l'évolution utérine au biais du diamètre des cols et des cornes. En fait, le diamètre du col et des cornes doit être inférieur à 5 après 30 jours de la mise bas. Dans ce cas, on a une évolution utérine totalement normale. Le diamètre du col et des cornes doit être inférieur à 5 cm. Si on ne peut pas faire l'évaluation de l'involution utérine avant 30 jours, on ne peut pas le faire, mais on peut le faire
dès le 30e jour. Le 30e jour, le délai moyen de 30 jours peut être pris en considération pour diagnostiquer un retard d'involution utérine sur base de la présence au-delà de ce délai d'une ou de deux cornes de diamètre supérieur à 5 cm. L'involution du col utérin se produit plus lentement que celle des cornes utérines et ne sera habituellement terminée qu'entre le 40e et 50e jour. L'examen doit se faire à base d'un examen échographique. En fait, un diamètre du col inférieur, à 30, on est à 34e jour, après le 30e jour de l'involution de la mise bas, un diamètre de col inférieur à 5 et un diamètre des cornes utérines supérieur à 5 pourra nous déceler un piomètre. On a aussi un diamètre du col, on est à 34e jour, dans le 34e jour, puis un diamètre du col supérieur à 5 et un diamètre du col inférieur à 5 pourra nous déceler un retard d'involution utérine, malgré que le col, l'involution utérine du col, elle est achevée au 40e jour. Mais si le diamètre est supérieur à 5 après les 30e jours, on peut dire que c'est un retard d'involution utérine. En fait, pour le traitement du retard d'involution utérine, on a deux types de traitements. On a un traitement préventif, on a un traitement curatif. Pour le traitement préventif, c'est selon les facteurs de risque. On doit maîtriser les facteurs de risque. On doit identifier des animaux à haut risque, tels que les vaches dystoxiques. Une vache dystoxique, une vache qui mise bas, une mise bas dystoxique, c'est une vache à haut risque. Et puis, il faut éviter toute solution d'antibiotiques parce qu'ils peuvent faire des problèmes au niveau de l'involution utérine pour la composante bactériologique. Il faut éviter, sous réserve de démonstration de leur effet des PGF de alpha et il faut éviter d'injecter l'ocytocine. كيف مسألة 500 أو أنا يمكن نوزنها في يدي. قلت 5500 نصبر 5000. هاي زيد 5 فرماج هذا. وسيدنا نوزنوا هذا هكذا. علاش بان شو اسكو جبت 3500. الله يحفظكم باك لي نيميرو تاعكم. هاي معليش نخلصوا 5000. درنا اللي الله يعافيك. قلت لك الدور تعطيه. اسمح لي نهضر معك. Coupez vos sons et feux. En fait, pour le traitement de l'involution utérine, il faut éviter toute injection de PGF de alpha d'ocytocine. Il faut dépister et traiter l'endométrite. En fait, pour dépister une endométrite, on a besoin que d'un thermomètre, je pense. Il faut utiliser des agents de stimulation sélective, tels que sélectifs des PGF2 et des leucotrienes, parce qu'ils favorisent le processus inflammatoire. Si on peut injecter des agents inhibiteurs de la PGE, parce qu'elle est néfaste elle retarde le processus inflammatoire. Pour le traitement curatif, c'est un traitement spécifique. Soit il peut être non spécifique pour traiter une endométrite. Et puis on entame directement la rétention placentaire. En fait, qu'est-ce qu'une rétention placentaire?
La rétention placentaire, en fait, c'est le fait que le placenta ne sera pas évacué par la vache après la mise bas, parce que l'évacuation du placenta, qui est la troisième étape de la mise bas, parce que la première étape, c'est l'ouverture du col, puis l'expulsion du fœtus, puis l'expulsion du placenta. La rétention placentaire est un processus pathologique. Il peut avoir plusieurs étiologies. On peut citer parmi eux une inertie utérine, parce que, comme on l'avait dit, les contractions utérines sont bonnes pour l'expulsion du placenta. Une hypocalcémie. Hypocalcémie peut nous causer une rétention placentaire. Les placentites, tels que les placentites causées par les brucelloses, les vibrioses, qui peuvent engendrer un exsudat. Cet exsudat va provoquer des adhérences entre le placentum et les caroncules. En fait, on va voir un peu l'anatomie d'un placenta, schéma d'un placentum. En fait, ça, c'est l'épithélium utérin. C'est l'épithélium de la mère, de la vache. On a ici ce qu'on appelle la tige cotylédonaire. On a les cotylédons, et puis on a les caroncules de fœtus. Les caroncules de fœtus, sachant que c'est un ancrage très, très fort. On ne peut pas le débotonner facilement. On ne peut pas le débotonner. C'est pour ça le processus inflammatoire aide à l'évacuation de ce genre d'ancrage. Pour qu'il y ait cette expulsion, il doit y avoir un mécanisme de maturation au niveau de cette unité. Et il faut y avoir un mécanisme de maturation. Pour le mécanisme de maturation, déjà, on a premièrement les PGF qui engendrent la chute de la P4, parce que les PGF sont litholytiques. Le corps jaune lors de la mise bas, il est atritique. Il est atritique. La P4 chute. Cette chute de P4 active les collagénases. Les collagénases qui sont des enzymes qui lisent les collagènes. Et puis, d'une autre manière, ils affaiblissent l'ancrage entre les caroncules maternelles et les cotylédons. On a aussi les leucocytes qui sont des sources de collagénase, comme je l'avais dit avant. Et on a aussi certaines bactéries bactéries qui se retrouvent au postpartum, qui aident à la synthèse des collagénases. On a l'ocytocine qui cause des contractions myométriales. En fait, les vaches qui allaitent leur veau ont peu de risque de présenter une rétention placentaire, puisque chaque fois que son veau de la tête fait la tétée, l'ocytocine, on a des concentrations d'ocytocine qui se libèrent. En fait, pour la conduite à tenir en face d'une rétention placentaire, on doit savoir que la législation ne permet pas de faire n'importe quelle chose devant une vache qui n'expulse pas son placenta avant 24 heures. Avant 24 heures, on n'a pas le droit à rien faire. On ne doit rien faire, sauf si la température augmente.
en cas où la température augmente, on doit bien sûr on doit faire quelque chose. On doit donner des antibiotiques. S'il faut faire l'extraction manuelle du placenta, on doit le faire. Sinon, on risque de perdre notre animal par une mitrite aiguë. La première étape, au bout de 24 heures, il faut procéder à un examen général pour la vache. Il faut voir la température, il faut voir son habitus, il faut voir son état général. Et on doit procéder à un examen génique du tractus génital. On doit identifier les lésions, identifier la consistance du placenta et faire un diagnostic différentiel entre la rétention placentaire primaire et secondaire. Pourquoi? Parce que des fois, comme lors d'inertie utérine à cause d'une hypocalcémie, on aura une rétention placentaire. On doit faire notre diagnostic différentiel. On doit savoir que c'est une hypocalcémie. On doit injecter du calcium et notre problème de rétention placentaire pourra être résolu. Pour la deuxième étape, après les 24 heures, on doit bien sûr faire une extraction manuelle, rapide et complète, comme nous le voyons ici. Voilà un schéma d'extraction manuelle d'un placenta. On doit procéder au déboutonnement, désengaiement du placenta, des caroncles fœtaux. On doit privilégier, en absence d'extraction, les anti-infectieux pour lutter contre la putréfaction, parce que le placenta est considéré comme un corps étranger après la mise bas. On doit utiliser des ceftiofurs, céphalosporines, parce que on doit utiliser les bêta-lactamines parce que la plupart des bactéries postpartum sont des bêta-lactamases positives. Et elles sont résistantes aux antibiotiques, elles sont résistantes aux bêta-lactamines. En fait, on doit jamais utiliser la PGF de alpha-hélicytocine pour traiter une rétention placentaire. Pourquoi? En fait, on a des vétérinaires qui utilisent de la PGF de alpha associée à l'ocytocine à 11 jours d'intervalle. Mais la théorie c'est-à-dire, مازال ما وراتش الخدمه تاعهم مور لا ميزبا. La théorie n'a pas encore découvert ça. En fait, pour la troisième étape, suivez de la rétention placentaire compte tenu de ses conséquences sur les performances de reproduction pour des infections, pour lutter contre des infections utérines. C'est à long terme, ça c'est à long terme. Pour l'approche collective, en fait, en cas de fréquence élevée, il faut revoir les conduites d'élevage, il faut limiter les facteurs de risque de l'alimentation, il faut faire intervenir un vétérinaire, il faut faire diminuer les facteurs de risque tels que les fièvres vétulaires, il faut donner une alimentation minérale adéquate avant le velage, apport de calcium, magnésium au velage, préventivement sur les vaches à haut risque. Il faut agir sur des facteurs favorables à la bonne délivrance, tels que faire en sorte que la vache s'alimente volontairement après le velage pour que son rumen ne soit pas vide. Il faut laisser les veaux téter leur mère à cause de l'effet bénéfique de l'ocytocine. En fait, si vous avez des questions, vous pouvez intervenir, bien sûr.
En fait, on va continuer avec la troisième pathologie qui est les تقدر تصرى لنا في البوستبارتوم اللي هي le renversement de l'utérus, ce qu'on appelle le prolapsus utérin. En fait, le prolapsus utérin, c'est l'utérus اللي غادي يخرج لنا من la topographie initiale تاعو physiologique تاعو اللي هي داخل la filière pelvienne. يخرج لنا من la filière pelvienne ويكون en contact direct avec l'air. En fait, les ruminants sont plus disposés par rapport à la jument. Il peut être le renversement peut être simple, compliqué. C'est le canijbed la vessie ou bien une once intestinale. Pour les étiologies, en fait, le relâchement des ligaments utérins lors de la gestation, lors de la mise bas, à cause de l'état croqué que les oestrogènes font, parce que les oestrogènes font une infiltration émateuse pour les ligaments. Ce relâchement peut causer un renversement utérin, le prolapsus utérin. Une inertie utérine à cause d'une hypocalcémie, une inertie utérine pour n'importe quelle cause, une absence d'involution cervicale, c'est-à-dire la fermeture du col, parce que si le col il est encore ouvert après les 30 jours de l'involution utérine et que les contractions sont toujours présentes, c'est facilement on pourra avoir un prolapsus utérin. Une hypocalcémie avant 36 heures, avant 36 heures, c'est-à-dire aux alentours de 36 heures après le veulage. Un prolapsus vaginal avant la parturition pourra nous causer un renversement de l'utérus aussi. En fait, voici une image d'un utérus prolabé. En fait, c'est une masse énorme. On ne peut pas la faire entrer seule, sans aide. On doit procéder en fait. On a 3 étapes باش نرجعوا هذه la masse لبلاصتها. La première étape, c'est la phase de préparation. On a 3 étapes. Une phase de préparation, une phase de réduction et enfin une phase du maintien. Pour la phase de préparation, premièrement, on doit régler la position de l'animal à une sorte qui nous facilite la tâche. Pour une vache, si elle est assise, on doit la faire soulever. On doit la rendre debout. Chez les petits ruminants, si elles sont debout, on doit les faire asseoir. On doit les faire asseoir pour que la tâche sera facile. Puis, on doit encore préparer notre animal. On doit lubrifier. Avant de lubrifier, on doit premièrement nettoyer cette masse. On doit nettoyer cette masse. On doit maxer cette masse pour que l'œdème diminue. Pour que on peut encore utiliser de l'adrénaline, de l'acide acétique, le khal كيما نقولوا, pour que l'œdème rentre au vaisseau. Et puis on doit donner un anesthésique pour éliminer les contractions, pour faire fin aux contractions, parce que les contractions aident que cet utérus sort de sa place initiale. En fait, on peut procéder à une épidurale basse entre la première vertèbre coccygienne et la deuxième vertèbre coccygienne. Puis on peut procéder à la réduction de notre masse. La réduction doit se faire
en commençant par le col, voilà, comme ça. Puis, après la réduction, on doit maintenir notre animal en utilisant des agrafes. Voilà, le maintien pour éliminer les récidives. On doit maintenir notre animal. Voilà. En fait, si vous avez des questions, vous pouvez intervenir comme. On va continuer pour la dernière pathologie qui pourra nous faire problème au postpartum. C'est les paraplégies du postpartum. Les paraplégies du postpartum. Et voilà. En fait, elle englobe les troubles paralytiques ou pseudo-paralytiques, rendant la parturiente incapable de se lever ou de se maintenir debout. Tel qu'un traumatisme osseux et musculaire, des fractures, des luxations, des contusions musculaires, des troubles nerveux périphériques qui peuvent faire des problèmes au niveau des nerfs, et que le nerf sacré, le nerf tibial, le nerf fémoral, fessier, obturateur, les lésions vasculaires telles que les thromboses utéro-ovariennes, l'hypocalcémie post-purpurale ou fièvre aviculaire qui est une maladie métabolique. Les paraplégies peuvent aussi représenter un symptôme de l'hémorragie interne. Donc, une hémorragie interne peut nous causer une paraplégie. En fait, j'ai voulu qu'on fasse notre révision plus sur la fièvre aviculaire, l'hypocalcémie, la fièvre du lait. Comme on doit faire un petit revue sur la régulation du métabolisme phosphocalcique. En fait, le métabolisme phosphocalcique est régulé par 3 hormones. La première, elle est sécrétée par la thyroïde, qui est la calcitonine. La deuxième, c'est la parathormone, qui est sécrétée par la parathyroïde. La troisième, ce n'est pas une hormone, c'est une vitamine, c'est la vitamine D3 à son état actif. En fait, il y en a 3 mécanismes de régulation du métabolisme phosphocalcique qui sont à la responsabilité des 3 hormones que j'avais déjà citées. En fait, on a premièrement la résorption osseuse, soit une résorption osseuse, soit une accrétion osseuse pour l'os. Et le deuxième métabolisme, c'est la deuxième façon de réguler le métabolisme classique, c'est le calcium qui se retrouve au niveau de l'intestin. On aura soit une absorption intestinale, soit une sécrétion intestinale du calcium. Et enfin, on a le rein qui peut réguler le calcium, soit en faisant excréter notre calcium, l'excrétion rénale, ou bien réabsorber le calcium, ce qu'on appelle la réabsorption tubulaire. En fait, on va prendre 2 cas lors de l'augmentation du calcium après un repas. Donc, on a une hypercalcémie, sachant que la parathormone, elle est hypercalcémiante. Donc, la parathormone diminue, puisqu'on n'a pas besoin de calcium encore dans le sang. La parathormone diminue. Comment elle va faire?
en fait, l'os, quand elle diminue, l'os va diminuer de libération de calcium et de phosphore aussi. Le rein va diminuer de sa libération de phosphore et elle va augmenter de son excrétion de calcium. Et il va diminuer, il va pas activer la forme, il va pas synthétiser la forme active de la vitamine D3. Parce que cette vitamine D3 aide à l'absorption du calcium au niveau de l'intestin. Et puis, cette vitamine D3, elle n'est pas en grande quantité, l'absorption du calcium intestinal sera diminuée. Et puis, notre calcium il sera régulé à sa teneur normale. En cas où on a une diminution du calcium après un allaitement. Parce que après la mise bas, tout notre calcium chez la vache, tout le calcium de la vache sera destiné à la production laitière. En fait, on a une hypocalcémie dans ce cas. La parathormone qui est hypercalcémiante, elle doit être synthétisée par les parathyroïdes. Elle va augmenter la sécrétion, la libération du calcium par l'os. Elle va augmenter la sécrétion du calcium par l'os. Et puis, ce calcium va rentrer au sang pour faire une hypercalcémie plutôt. Le rein va diminuer de son excrétion du calcium et va activer la forme active de la D3. L'intestin, cette vitamine D3 va aider à l'absorption du calcium dans l'intestin. Et puis, on aura notre calcium plasmatique qui augmente. Et le calcium sera régulé. En fait, pour faire un diagnostic, en parlant du terrain, pour faire un diagnostic de l'hypocalcémie, de la fièvre vitulaire, c'est en connaissant les circonstances d'apparition. En fait, la fièvre vitulaire تقدر تصرى لنا من 12 ساعة حتى 24 ساعة مور le velage, mort la mise bas. Les symptômes, c'est la vache couchée, la vache elle couche, elle est fatiguée et tout. Et le diagnostic le plus parfait, c'est le diagnostic thérapeutique. On doit injecter le calcium et la vache doit soulever, doit être en bonne forme après 2 à 3 jours. En fait, on doit aussi faire notre diagnostic différentiel entre la fièvre vitulaire et certains troubles neuromusculaires, tels que la compression du nerf sciatique ou bien obturateur lors du velage, le botulisme, tels que aussi les lésions osteo-articulaires, les troubles toxi-infectieux et les troubles métaboliques, tels que les stéatoses hépatiques sévères et l'hypokaliémie. En fait, pour les lésions neuromusculaires, on peut procéder par faire un diagnostic de sensation profonde, réflexe de sensation profonde, en utilisant une aiguille. On fait نديرو هذيك l'aiguille في le muscle تاع البقرة تاعنا. Si elle bouge, si elle fait de réflexe, on peut c'est-à-dire ignorer les troubles musculaires, neuromusculaires. En fait, dans la filière pelvienne, il y en a plein de nerfs qui passent et une dystocie, une velage dystocie pourra faire des problèmes. On a le nerf sciatique ici, on a le nerf fémoral et enfin on a le nerf obturateur. En fait, comment savoir quel est le nerf touché en connaissant certaines positions? On a cette première position,
qui est la position de l'éléphant, nous révèle que le nerf sciatique a été touché. Le nerf sciatique a été touché. La vache, elle est sur son ventre. Ses pieds sont... En fait, le nerf sciatique, il est touché. Ici, on a la position de grenouille, paralysie postérieure, lésion des nerfs obturateurs. En fait, ici, les nerfs obturateurs sont touchés parce que les nerfs obturateurs énervent les muscles adducteurs, je pense. Je pense qu'ils énervent les muscles adducteurs. Et puis, on aura cette position de grenouille. On a aussi les lésions du nerf fémoral. La vache, elle marche sur son bourrelet. Le nerf fémoral, il est touché. On a aussi d'autres lésions telles que les lésions du nerf tibial. La vache, elle marche sur ses pinces, sur ses pointes des pieds. Voilà, comme ça. En fait, pour le traitement des lésions nerveuses, on peut utiliser une vitaminothérapie, un complexe vitamine B. Mais si la vache ولا la vache ما ولاتش الحالة العادية تاعها, on procède à l'abattage. En fait, voilà notre révision pour aujourd'hui. Je pense que le temps, الوقت راه قريب يوصل 40 minutes et notre visioconférence pourra être... مين كمل En fait, je peux elle est limitée. très bien. نقدر نسمع خاطرش رانا كملنا وصلت لافين تاع باوربوينت. Oui, merci mon frère. Oui. Salut à tous. Merci pour la conférence. J'ai choisi ce thème très difficile. Il faut faire connaître, toi, la liaison bien la zootechnie et la obstétrique, كما نقولوا حنايا. ودرت لا physiopathologie et درت les pathologies بزاف الله يبارك ما شاء الله. Je veux informer, rappeler avec vous des choses نزيدهم لكم انا روماركيتهم. انا étudiant en 5e année et NSV تيارات. Concernant des choses نزيدهم لك باش ندير لك la liaison بين la zootechnie et la reproduction en modèle obstétrique. et نكمل لك واحد لي شوز ما درتهمش في la physiopathologie et les traitements. Mais désolé, je suis pour informer. عاود رجع لي la photo numéro 1. Oui. La photo numéro 1. Numéro 1. Très bien. Numéro 1. Juste postpartum, c'est un thème très large concernant la composite de mots. Post, ça veut dire un après la mise bas. Et احنا نقراوها في la zootechnie في deuxième année, في troisième année. Mais quand tu as هذا الثème en quatrième année, il y a des pathologies postpartum, il faut obligatoire. ما ننساوش, n'oubliez pas les motifs ou les standards zootechnie. راه دير الفوتو نيميرو 2 باش نعاود نزيد الحوايج نسيتهم. جوست ما نروماركيش بزاف هنا سولمون عندنا نقولوا حنا في شي لافاش ليتيغ. شي لافاش ليتيغ سي ان انترفال اللي نريسبكتوه. هو عندنا لافاش ريبرودكتيس اوتمو ريبرودكتيس باش نهضروا عليها في الزوتيكني ما تنساش. عندنا من لا نيسونس جوسكا لاج دو ريفورم. ما نقولوش لاج تتموت البقره ما تنساوش. احنا دي فيترينير لازم تقول لاج دو نيسونس جوسكا لاج دو ريفورم. ونقولوا لا بيبرتي سي ان بارامتر تري il faut obligatoire connaître في السيكل تاع حياتها. ونقولوا بيري برومي بار اي ملتي بار. وهذو لي فاش اوتمون برودكتريس عندنا هذو لي بروبليم اللي كنت تحكي عليهم ريتونسيون بلاسينتير ولا روتار انفولوسيون يوتيرين.
concernant la puberté les bovins atteindre l'âge standard هو 2 mois plus ou moins 2 mois c'est-à-dire نكونوا في 14 mois ما ننساوش beaucoup plus نكونوا في نكونوا في حاجه ما ننساوش لا سكور بودي ولا السكور بودي لازم يكون بلو سوبيريور ا 3 ولا 2 3 et demi باش نديروا ان انسيميناسيون ارتيفيسيال ولا انسيميناسيون naturelle pour garder un bon veau لازم تكون bon vache ماشي un score body égal à 1 on dirait insémination artificielle c'est perte économique et plusieurs choses نقولوا باللي عندنا روتار عندنا كما قلت 3 mois de temps de retard ولا temps de حنا نزيدوه لافاش عندنا انترفال فولاج هو ايتيغال ا 2 mois عندنا 3 mois في يدينا باش تولينا لافاش en gestation deuxième fois لازم عندنا 45 jours concernant temps limité pour l'involution utérine physiologique où il a fait 45 jours حنا نديروا l'intervention il faut faire ou le temps de 45 jours libératنا لازم يكونوا عندنا après un deux insémination يكون عندنا insémination fécondant ولا 3 il a fait un troisième insémination ما كانش عندنا insémination fécondant حنا رانا في la pathologie donc la pathologie لازم نديروا intervention كما كنت تقول ما شاء الله encore روح لي الباثولوجي retard de involution utérine عند روح oui oui معايا محمد لا يوسف هذاك مسيو يوسف اميني لا سيت الاخر سي با نظن كان عندك بروبليم تاع كونيكسيون ولا اذا عندك كلك انفورماسيون جي تكملهم لنا انت بلا لي فوتو sans des photos il était très difficile mais معليش عندنا la retard de involution utérine كيفاش هذه c'est une urgence pour la suivi d'élevage حنا لي فيترينير كلاسيك يقول لك لازم تكون لا فاش مالاد باش انترفوني بصح لازم انت كي تكون تسويفي في ديال فاش بليزيور سيكونت فاش لازم دير ان سويفي تاع ولا كونترولي لانفوليسيون ايتيرين ابري الميزبا تجي ابري 15 جور دو ميزبا ولا 7 جور كيما عندك تاع حساب المقدوريه دير لا بالباسيون بارفوي ريكتال دخل يديك تشوف لا ديامتر ولا comment on dit la largeur de col utérine et est-ce qu'il y a des odèmes ou la مازال لا ولا كاين دي طاي ستاندار لازم تشوفوهم في 15 جور و 20 جور و 30 جور مي ليديال لازم في 30 جور يكون ليتيريس رجع للكافيتي بلفيان ما قاعدش في الكافيتي ابدومينال كما نعرفوا لا جيستاسيون تهبط حتى الكافيتي ابدومينال ومن بعد تعاود ترجع بلفيان ومي ليتيريس يقعد لنا ابدومينال mais qui تروح l'odème ou expulsion des déchets يرجع للبلفيان في 30 jours ويرجع l'état initial في 45 jours c'est un paramètre ما تنساوش toujours mentionner cette au niveau des fiches parce qu'il y a c'est un nouveau entité pathologique في l'élevage لانه طورت الحاله ماشي كيما كان واحد عنده ان سول فاش والاخر عنده دو نو سي ان اندستري كيما نقولوا كيما المصانع عنده 50 بقره لازم تكون كونترولي كل شيء ابري 45 جور انترفوني باغ اكزومبل par un lavage utérine ou l'administration des antibiotiques ou des traitements locaux pour faire accéder l'involution utérine. Et concernant comme c'est ma vie, وي رانا معك محمد رانا معك ميرسي بوكو encore concernant la rétention placentaire هذه rétention placentaire عند لي بوفان ديتكتوها après 24 heures لازم c'est un paramètre لازم intervenir après 24 heures الا كان عندك rétention placentaire تعرفها لانه شي بوفان les fœtus très lourds ياثر ولي موفمون ولي كونتراكسيون بزاف يكونوا عندك لي ريسك هذو وتا كي ديجا نقولوا حنا سي ان اسبيس بوفين تري لور توجور لي ميزبان تري ديفيسيل انترفونسيون دي éleveurs ولا كيما نقولوا حنا دي فيترينير يدير انترفونسيون يدخل لي جير مرحبا بك امين عاود وليت اسمح لي
Et امين الو oui, امين وي سلام راني عاود وليت يا بيان لا oui. باتري طاحت لي جو ميكسكوز معليش Euh, يا با دو بروبليم entamer la retour de la page de rétention placentaire. وي Oui. دقيقة Ami, désolé pour faire أنا دخلت كيما هكذا توجور ما خليتكش الوقت باش لي كيستيون مي معليش حتى زيادة ما شدوهاش عندنا. يعطيك الخير محمد خويا ميرسي بوك. ميرسي ما aucun problème hein. Youssef, فوالا la rétention placentaire. فوالا جست من بعد سمع شا قلت لهم راك ما كنتش حاضر. ما كنتش حاضر وي دي شوز كيما نقولوا انا فاني كنت غلط فيهم مي كي تكون ابروش مع الكلينيك واللي تتقدم في البوكيني دي دوكيومونطاسيون تعرف باش دير لا ليزون اونتر لي موديل مي كونسيرنون لا ريتونسيون بلاسنتير قلنا باللي شكون اللي يديرها il faut faire interpréter ابري 24 راك دايرها ما شاء الله دي ميم كي تكون عندك ريتونسيون بلاسنتير ما يعنيش انها ايطا باثولوجيك باسكو قلنا لي زيسبيس بوفين تغيلور تحتاج انترفونسيون تاع ليلفور ولا ديجا لي زيلفور الجيريا كاع انترفوني كي ما يطيقش يعيط لك باش ما تنساش كي يعيط لك اليلفور ويقول لك سيتان ميزبا ديفيسيل ولا دير في بالك ريتونسيون بلاسنتير لا شانس تطلع حتى 60%. والانترفونسيون تاع لي فيترينير ما ننساوش فاني تكون تخلي جيرم ليتيريس عندك ريتونسيون بلاسونتير قد ما نقولوا تقدر تقول ايتيغالا اوبليغاتوار الانترفونسيون تاعك تكون بعد 24 ساعه ولا 24 كي يقولوا لي تا الانترفونسيون تاعك باش ما تخليش ان ايطا انفلاماتوار وباش ما تبرديش لا بارامتر زو تكنيك اللي قلنا هو انترفال فولاج مي اكسكيوز راح مره اخرى الفوطو معليش اونكور كيفاش تانترفوني دير دو جيست لوكال دو جيست لوكال اي جينيرال لوكالمون ديتاشمون دي بلاسينتا mécaniquement par détachement par la main mais دير بالك مليح ما تجبدش اتير فورس parce qu'il y a les cotylédons composés en deux choses كما قلنا les cotylédons et le caruncle maternel et après واش قدرت عليه تنحو واللي غاست تخليه ما كاينش مشكل لا فيزيولوجي تاع ليتيريس ديتاشي لانفلاماسيون تكمل الباقي ما تنحش كل شيء باش ما تبليسيش ليتيريس beaucoup plus دير ان انجكسيون دي antibiotiques par exemple antibiotiques affinité tissulaire au niveau de جيست برك واحد لانفورماسيون برك سي كو في ليترونجي سيتو لي بي اوروبيان دوكا وين ولاوش يديروا ريتونسيون مانيوال باسكو يا دي ريسك ويا دي دونجي ولا جيست افيك ان بي جي اف ويخليها تروح فيزيولوجيكمون سوا يخرج وبيان ديغرادا وحده لداخل. Et allez نعطيك في دي شوز كاين في التيرا d'Algériens parce qu'il y a les éleveurs algériens ont introduit les germes au niveau de l'utérus où l'immunité تاع la vache ou l'alimentation n'est pas équilibrée comme هما ما تنساش حنا دي زاكت نديروهم باش تيفيتي كومبليكاسيون باش او موا تكون عندك 80% تاع مينيميزي لي ريسك مي اونكور قادرين نكون غلط مي راني نعطيكم في دي زانفورماسيون تاع كلينيك اللي تحتاجهم باش دير لا ليزون. نو ما قلتلكش راك غلط ولا جوست راني كونفيرمي برك جو بوسيبل سي ميو كون غلط باش نتعلم. راني كونفيرمي لك برك لانفورماسيون اللي مديتها سي كو تنحي واش قدرت واللي ما قدرتش عليه تنحيهاش باسكو اللي ما قدرتش عليه يخرج سوا هذاك ان بي جي اف وبيان وي اونكور مي سوميز انترفونسيون قلت لك اسوسي بين لوكال جينيرال تكون بلي زونتيبيوتيك باغ اكزومبل حاجه من لي با بويسون تبدا بالاول باغ اكزومبل دير لوكستراسيكلين ولا لي ماكروليد تيروزين عندهم افينيتي يا دي زوبلي اللي نداروا نون لي زوبلي
Je, pour les je, rétentions. je vis l'article de professeur Hansen récemment. Il dit que Oui, l'indication exactement. d'isoblé parce qu'il y a la roteur en chaleur, maintenant c'est score étranger, quand tu l'utilises, hein. Encore سي mieux. بور سا قلت لك في لي بي étrangers سيرتو لي بي اوروبيان وين حبسوا كاريمون لي زانترفونسيون هذوما Oui, وين خلوها فيزيولوجيكمون باسكو بكري mais- بكري اون فاش اللي كانت تولد في غابه برا في الخلا ما كان حتى واحد ما oui. كاش كاين فيتيرينير كي انترفيان ولا كانت كلش وحدها Oui. معليش خلي وين الكيستيون ولينا تاعك. نخلطوا حنا بزاف سي بور سا كثروا لي باثولوجي سي سا وي معليش دوك خليني نعاودو ولاو يخليو كلش فيزيولوجيك. ميرسي جاوبتيني معليش خليني نكمل في لافان الا كان كيستيون قول لي باسكو باش نعطيكم باش نبروفيتو الوقت ونعطيكم انفورماسيون بليس ماذا بيا Juste une petite chose, je m'excuse, c'est juste une autre fois. وي En fait, la rétention placentaire, on a oublié quelque chose. En fait, on devrait parler des kystes folliculaires. كما راكم تشوفوا في المانيوال هذا قدامنا. En fait, les kystes folliculaires, les kystes folliculaires, c'est quoi زيد حبة طامين زيد. Voilà. هاوليك كاين كيس زيد الاخر كمان. استنى دقيقة نمد لك الكونترول ديك. انا كيف ندير كونترول يعني كونترول صافي. Très bien. En fait, pour les kystes folliculaires, هاوليك كاين كيس folliculaire. Très bien. Un kyste lutéal. En fait, c'est quoi un kyste folliculaire? Un kyste folliculaire, c'est un follicule qui n'a pas été ovulé. Okay. Alors le kyste folliculaire, c'est un kyste, il est rempli de liquide. Par échographie, il a une zone anéchogène avec une proie, une paroi. Et il y en a deux formes de kystes folliculaires. Soit un kyste folliculaire normal, soit un kyste folliculaire lutéonisé. Alors, le problème qui se pose, c'est le kyste folliculaire lutéonisé qui sécrète la progestérone. Cette progestérone, comme on l'avait déjà dit, elle inhibe le travail des collagénases. Ces collagénases, ils détruisent le collagène, les fibres du collagène qui les déroulent dans l'adhésion entre les caroncules et le placentum et les cotylédons, les squelettes et le placentum. Alors, il est néfaste. Il est néfaste ce kyste lutéal, ce kyste folliculaire lutéonisé. Il peut aussi يقدر يدير qu'un piomètre. Un piomètre. Voilà. Et pour le kyste folliculaire non lutéonisé, c'est notre vache à cyclée. ما عندنا حتى بروبليم فيه نقدروا ignorer. En fait, comment peut-on faire la différence entre un kyste folliculaire lutéonisé et un kyste folliculaire non lutéonisé? En fait, le kyste folliculaire lutéonisé, il s'arrête l'ovulation. La paroi TAO, elle est épaisse, entre 3 mm et 5 mm, par rapport au kyste folliculaire qui n'est pas lutéonisé. امين زيد حبط شويه طاقه كيست فوليكولار على فا زيد هذا ليتيونيزي. Voilà. En fait, voilà un schéma qui nous explique ce qu'est un kyste folliculaire. En fait, normalement, un follicule de 2 graphes doit être ovulé. S'il n'ovule pas, il va nous engendrer, il va nous donner un kyste folliculaire. Ce kyste folliculaire, où il a aux alentours
de 40 jours postpartum, et c'est totalement physiologique. Il va se rétrécir, il se rétrécit seul, à lui seul. Par contre, pour 40 jours, c'est un problème. Là, c'est un problème. Et même avant 40 jours, si on est devant un kyste folliculaire luthéonisé, aussi, c'est un processus pathologique. Pourquoi? Parce qu'il peut nous engendrer un pyomètre. En fait, voilà un kyste folliculaire normal, je pense. Voilà. اسمح لي امين دقيقه. Oui, Juste pour information, un oui. kyste folliculaire, il doit dépasser les 25 mm pour être considéré comme un kyste folliculaire. Il ne doit pas dépasser les Donc, 25 soit un kyste folliculaire millimètres. Très bien. Donc, que ce soit un kyste folliculaire dit normal ou luthéonisé, donc les deux dépassent les 25 mm. Les deux dépassent les La 25. différence entre les deux, oui, l'échographie, les deux dépassent 25 mm pour être considéré comme un kyste. La différence entre les deux, un kyste et un kyste folliculaire, c'est la paroi. Un kyste folliculaire a une paroi fine, très fine, Mhm. et un kyste luthéonisé, lutéal, comme les images il a une paroi épaisse et régulière. Très bien. Donc, elle doit dépasser les 3 mm pour D'accord. être considéré comme un kyste lutéal. Très bien. Donc, pour le kyste normal, kyste folliculaire, la vache, si elle est cyclée, on ne le traite pas. Très bien. Mais si elle est non cyclée, on doit traiter par GNRH pour induire sa luthéanisation. Donc, le kyste folliculaire se transforme en kyste lutéal. D'accord. Ensuite, on injecte de la PGF de alpha. Donc, le kyste lutéal, il est sensible à la PGF de alpha. C'est comme un corps. Très bien. Donc, la PGF2 alpha, C'est elle tout, est active, c'est- elle est active sur un kyste lutéal. Oui, Par contre, elle est pas active sur un kyste normal, un kyste folliculaire normal. oui, on doit injecter d'abord la GNRH, باش se transforme en kyste lutéal, باش تقدر دير له PGF de alpha. Très bien. Donc, on doit le faire luthéiniser premièrement par de la GNRH, puis on doit la triser par de la PGF de alpha. C'est ça. Allez. Merci pour votre intervention, cher confrère. De rien, collègue. Je pense on arrive à terminer notre révision pour ce qui est du postpartum. Je ne sais pas si vous avez des questions. امين جوستومون نقدروا نباسيو لي كيسيون باسكو الوقت باش نليبيريو الناس ما نشدهمش بزاف. Voilà. On peut passer des questions, oui. Parce que, السلام عليكم. oui, ça ne marche كيسيون خارج السوجي شويه. اسكو يا دي جون مقسمطين هنا في لا فيزيو كونفيرونس؟ علاش؟ سوجي ساعه لي كور تاعنا حنايا تاع كاتريام اني باسكو شويه مخلطه الحاله. دي جون اللي يقراو في الياس فيكا كونستانتين. Je pense, oui, puisque حتى واحد ما répondu à on peut passer. Personne n'a répondu, personne n'est de Constantine. En fait, on doit terminer notre révision. Je vous remercie pour votre présence. J'espère bien que c'était fait tôt, malgré que j'étais un peu pressé. Je m'excuse vraiment de ne pas vraiment très bien expliquer. امين اسمح لي دقيقه باك نزيد une petite information باك. Oui, au début قلت لنا استعملوا لي سيفتيوفير oui, comme antibiotique. oui. Juste pour information, استعملوهم surtout parce qu'ils ne sont pas éliminés dans le lait. Très bien. Mais on évite le délai d'attente.
n'y a pas de délai d'attente Très bien. dans le lait. C'est le meilleur traitement de choix, le certifieur, surtout flimétrite. Pour les métrites, voilà. Surtout flimétrite, certifieur, ليميتريت. Et même pour les mamites. même pour les mamites. هو يقول لك ما يدخلش في لولاي. وشاك لابو كاين اللي مدارين 4 à 6 jours وكاين اللي يقول لك ديلي داتونت مي في لي كا تاع ليميتريت والله هذاك سي لو تريتمون دو شوا سيرتيفيور خير من لي بيتالاكتامين خاطرش كيما قلت لك بي في ام لي زونزيم بيتالاكتاماز ميم طون خير من لي زوبلي بريسك تسمى لي ديرني ريشيرش لقاهم يديروا بروبليم بزاف في الانفيرتيليتي تسمى يبقى هو البروميير كيما يقولوا ميور تريتمون دو شوا. Très bien, merci pour votre information. ايوا وكاين قبيل قال البي جي اف دوز الفا قال لك سيرتان فيتيرينير يستعملوا البي جي اف دوز الفا اي لوسوتوسين بعد لا ميزبا نقولوا سيرتو نقولوا كي تصرا لها ريتونسيون بلاسونتير كاين نقولوا يقول لك في الكاد جور كاين يقول لك سيرتان فيتيرينير يدير بي جي اف دوز الفا اي لوسيتوسين هو يقول لك سي فو. اللوسيتوسين يقدر يخدم نورمالمون على حسب ما نسيتش لي 24 حتى 48 اور الاولين يخدم لي كونتراسيون يساعد. نقولوا كون ديرهم نقولوا كي تفوت يقول لك هي نورمالمون باش كي تعود بون سونتي يقول لك من 6 ا 8 اور طيش البلاسونتا تاعها. سما دي فوا كي تعود لي كونتراكسيون ناقصه شويه والله داك يعاونها بلوسيتوسين هذاك يعود ما عندناش بروبليم تاع هيبوكالسيمي والحوايج الاخرى سميوه نقولوا دكتور باش نسقسيك ها قال لك في البي جي اف اسمح لي دقيقه برك في البي جي اف البي جي اف دوز الفا هنا علاه ما استعملوهاش قال لك هنا من 0 ل 21 جور لوتيريس انسونسيبل البي جي اف دوز الفا ما عندناش لي ريسيبتور تاعو تما كي ديرو ما يخدمش تما جيست فو. وهي صحيحه تيوريكمون كيما قلت انت وهي كيما يقولوا سيونتيفيكمون سي فري خاطركش لي ريسيبتور كي دير تنجكتي البي جي اف دوز الفا وبو من 0 نقولوا جيست ابري لا ميزبا حتى ل 21 جور لي تيريس يكون انسونسيبل البي جي اف دوز الفا خاطرش ما كاينش لي ريسيبتور تاعو تسمى ليطا تاعو كي يكون لانفلاماسيون نقولوا يقعدوا لي لونشي تصرا لنا نقولوا شنو بيتريفيكاسيون ولا شنو فيه ساقله ولا انفيكسيون تما لا ماتريس تما صاي لي ريسيبتور تاعو راحوا تما ما يخدمش. هذا هو البروبليم تاع البي جي اف دوز الفا. دكتور جوست كونسيرنون لوسيتوسين ما نخافوش اون برولابسيس يوتيرين كي نديرو باسكو يزيد لي كونتراكسيون. شوف ما تخافش شوف وكاين خاو لا تقدر تجي في بالك انت لوسيتوسين دوك كاينين واحد دوك نزيد نعطيك واحد لانفورماسيون كاينين نص اغلبيه حط 50% يقول لك لوسيتوسين انتردي ديروا لافاج جيستونت كاينه ولا فوالا هي سي فو او دولا دو 5 موا د جيستاسيون يقدر يدير لها اوفرتيمون. شوف قبل شفت 7 موا روح دير لها لوسيتوسين وما تافورتيش 7 موا حتى 8 موا ممكن يغلطوا في الحساب يقول لك ايفيتي شهر الاخر ليه خاطركش ما عندوش لي ريسيبتور تاعو وسميوه ولوسيتوسين هذا سينتيتيك او مش كيما لوسيتوسين تاع لولاي تاع الحليب دوك جيست كي نجيو نحلبوا البقره يا اخي الميكانيزم تصرا لازم بلوسيتوسين بطلوا قلنا الحليب هكذاك وي ها سي بور سا وهذا سينتيتيك يخدم بريسك غير في لي كونتراكسيون ايتيرين ميم طو يخدم في لولايه بصح لا ديفيرونس لهنا واش هي هو لي ريسيبتور في ليتيريس كيعود لافاج جيستونت في الويتيام موا ما كاينش لي ريسيبتور تاعو ما تصرالناش لافورتمون. انا جي انجيكتي اون فواش دو 5 موا دو جيستاسيون ما كان والو الحمد لله لي افورتمون ما كانش ما تخافش هذه كيما يقولوا لازمانتي وكاين ارتيكل عليها ما تخافش خاطرش بويسك ما عندوش لي ريسيبتور تاعو
فهمت؟ اكزاكتلي. شفت الميكانيزم تاع هو لازم شويه تقراو الديتاي، انا نسيتهم شويه الديتاي، لازم تقرا لا فيزيولوجي دو لا بار. فهمت كيفاه يبداو الفيدباك بوزيتيف، وكيفاه نقولوا كي تنجكتي البي جي اف دوز الفا، البي جي اف دوز الفا نقولوا على جال بعد نديروا فيدباك بوزيتيف. على ها بعد ديرنا على الاول لا ليتوريز لا ليز تاع الكورجون. وي ها ومن بعد يفرزوا لي زوستروجين يولي هما اللي يحلوا لنا لو كول. وكاين وين يقول لك يدخل واحد الميكانيزم صغيره تزيد تهيئ لنا لا ماتريس باش دير لنا لي ريسبتور تاع لي سيتوسين باش تصرى لنا لي كونتراكسيون لور البار. هاي تصرى كل برسك قريبه لبعضها. سي بور سا قلت لك السيتوسين تلقاه ما عنده حتى اثر على فاش جيستونس، ما عندوش جيستونس. فوالا ميرسي دكتور، ربي يجازيك. باش ما تزيد لنا نوتخ انفورماسيون دكتور؟ كما قال صديقي قبيل على لاكت تاع ريتونسيون بلاسونتير هي سيونتيفيكمون انتردي. معاكم الحق تيوريكمون سيونتيفيكمون عندكم الحق 100%. مي الواه لي فيتيرينير اون الجيري نستعملوا لاكت مانيوال. هذا بروبليم صاي مشى فينا. فهمت؟ دوك انا نجي دوك هاز كيما يقولوا الباكاج سيونتيفيك باللي لا فاش هذه عندها ريتونسيون بلاسونتير نتريتيها تريتمون هرمونال هكذاك. فوالا لو بروبليم الفلاح ما يتقبلهاش. فهمت؟ يقول لك هاو شيري منها وجاب طبيب ونحاها ونورمال وهاي ثمرت البقره وعاودت تما واش بقات شغل عاده سيئه. فهمت دكتور؟ ميم لي زوبلي عندهم لو ميم بروبليم. لو فات كو ديروا روتونسيون ما ديروش انوبلي يقول لك واش بيعت كيف ما ديرليش طبيب بس خلاص سي بون الفو هذاك تاع يجي يدير له انوبلي. هذيك ماشي هذيك تقدر تستعمل اونتيبيوتيك. فهمت؟ تقدر نقولوا ما ديرش هذاك، دير سيرتيفيور ولا دير لابيني هذه اب كيما يقولوا في ريتونسيون بلاسونتير. مي نو ما واش تبان شغل سيولوجي يقول لك بصح كيف موالف كل ما يجي لي طبيب يدير لها شميع. هو هذيك خلينا هذيك اسمح لي هذيك دوك الانترفونسيون تاعك هذيك هو ما يهمش. هو الفلاح المهم حاجته كيما يقولوا تنجح تمنع وتولي تاكل وتولي الليطه تاعها نورمال هكذاك. فوالا هذه ما تتبعوش انت. حنا نحوسوا على اللاكت برك. اللاكت نقولوا نهضروا سيونتيفيك هو يقول لك سي انتردي سي فري خاطرك لي زانكونفينيون تاعو اكثر من لي زافونتاج. سي بور سا يقول لك تسمى تستعمل لي زورمونوثيرابي سي لو ميور ريزولتا ميم لانفوليسيون ايتيرين تصرى ليه ما تطولش وترجع لنا كيما يقولوا باه كيما كنت تحكي قبيل على ذاك فولاج الانترفال تما تكون على الاقل تكون 46 جور حتى ما تفوتش 60 جور في ليطا تاعها وروتور دو شالور تما غانينا. تكون في ليديال. يعطيك صح نغانيو ان فو بوري بارون. ما هذا واش وسمحوا لي الا كان طولت عليك. نو ميرسي دكتور يعطيك الصحة. ميرسي دكتور. صحة mais je pense que c'est bon. Maman, c'est bon, c'est où il a d'autres questions par rapport au postpartum. La fesse les derniers, je pense on peut achever les révisions. Alors, on vous remercie vraiment pour votre présence. Merci le docteur Lid Dakhal. Merci pour toi, Islam, Mounir. Et merci pour l'audience. Amin, merci. Bonne soirée. Merci. Bonsoir à tous.